से गौरवयुक्त मान धन्यवाद देवा संगे संगे मते सुंदर सुजोग देइथिबा होस्ट मास्टर को मध्य तार सहित धन्यवाद ज्ञापन करे पुनी आज रियल मिनिस्ट्री अनुकूल रे परिचालित होई आसुथिबा आज उपासना जो माने जोग देइछन प्रभुकर दास दासी समस्त को मु हृदय सहित भक्ति भरा नमस्कार जणेबा संगे संगे आज उपासना निमंते समस्त को मु स्वागत जणाए पुणी अति सुंदर भाव आमर होस्ट महाशय मध्यस्थ प्रार्थना रे कढ़ई नहीं पुणी जो माने मध्यस्थ प्रार्थना रे बोझर सहित प्रार्थना करी निश्चय आमानकर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर प्रार्थना शुणी अच्छी एवं उत्तर दे अच्छी यह प्रभु निकट में विश्वास करे आसतु आम मैंने आग को जीवा पूर्व गोटे पद पढ़ा प्रभात आम मान तुम्भ दया तृप्त कर तहिरे आम्हे माने जाव जीवन औरुष्ट और आनंदित हेबा प्रभु पठित वाक्य आम मान आशीर्वाद करंतु आसतु आम माने आराधना माध्यम को जीवा आम मध्य प्रभुंकर प्रिय दासी अच्छी आ प्रभु ताकू उत्तम कंठ दे अच्छी से आराधना द्वारा परिचालना द्वारा वाक्य परिवेषण द्वारा प्रभुंकर गौरव निमंते व्यवहार ही आसुअछंती पुणी आज आम मध्य अच्छी से आसु आम उच्च करताली सहित आमकर पालिका जस्मिनी लिमा को आम आग को आह्वान करवा आम आराधना द्वारा पढ़े ने सिस्टर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो आम समस्ते कहबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमान को सुंदर सुजोग देले आज प्रातः बेला मध्य तांकर सेवा प्रशंसा आराधना करबा पाई सुंदर अवकाश रियल मिनिस्ट्री अनुकूल रे पाइतिबा सकासे आ जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देउ उपस्थित प्रत्येक को मध्य मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे नमस्कार आ सुंदर आह्वान निमंते नलिनी मां को कतिरे मध्य धन्यवाद दियते पुणी गीता दीदी को मध्य धन्यवाद दिए तांको संजोग रे आज सुंदर सुजोग पाइछि आ होस्ट आज्ञा को कतिरे मध्य धन्यवाद प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु आसंतु माने प्रभुंकर गौरव आड़ को जाउतिबा केते गोटी गीत गान करी हमारे प्रभुंकर प्रशंसा धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर कीर्ति संभ्रम पूजा नैवेद कीर्ति संभ्रम पूजा नैवेद पाइबाकु योग्य तुमे केवल धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर तुमे दयारे विश्वास तुम करुणा महत तुमे पवित्र शाश्वत तुम प्रेम जे महत चिर दीप्तिमान चिर महियान जय गान हेउ तुम नामर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदना स्तुति तुमर आम अतीत जीवने तुमे करिछ साधन केते महत विषय आज करुछु स्मरण सर्वशक्तिमान चिर दयावान सर्वशक्तिमान चिर दयावान जय गान हेउ तुम नाम
धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदन स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदन स्तुति तुमर प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद प्रीति संभ्रम पूजा नैवेद पाइबाकु योग्य तुमे केवल धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदन स्तुति तुमर धन्यवाद प्रशंसा तुमर वंदन स्तुति तुमर सतरे मो प्रिय माने धन्यवाद पूजा प्रशंसा पाइबा पाई एकमात्र योग्यवंत ईश्वर छामुरे जेते बेले आमने एकत्रित होइचु आसंतु आपणा मन हृदय प्राण अंतकरण को आमने प्रभु कठारे समर्पण करिबा पुनी प्रभु गौरव करू करू केते गोटी गीत गान करी अपना जीवन मन को प्रभु कठारे उत्सर्ग कर देबा हालेलुया मोर हृदय प्रभु तुम बिना किछि चाहे ना मोर प्राण जीसु तुम प्रेम के भूले ना मोर हृदय प्रभु तुम बिना किछि चाहे ना मोर प्राण जीसु तुम प्रेम के भूले ना तुम्हें पथ तुम्हें सत्य तुम्हें दृढ़ दुर्गा मोर तुम्हें पथ तुम्हें सत्य तुम्हें दृढ़ दुर्गा मोर तुम्हें ही मोहर प्रेमिका ईश्वरा मोर हृदय प्रभु तुम बिना किछि चाहे ना तुम बिना किछि चाहे ना धन मान जस प्रभु अटे क्षण स्थायी जेते संचय करिले शांति मिले नाही हो धन मान जस प्रभु अटे क्षण स्थायी जेते संचय करिले शांति मिले नाही शांति मिले तुम ठारे प्रार्थना मुकले तली धर मते प्रभु तुम बाहुबले तुमे नाथ अनाथर तुमे बल दुर्बलर तुमे नाथ नाथर तुमे बल दुर्बलर तुमे ही मोहर प्रेमिका ईश्वरा मोर हृदय प्रभु तुम बिना किछि चाहे ना तुम बिना किछि चाहे ना चंद्र सूर्य तारा गण सर्वे कले जय गान अग्निशिला हिम वायु करिले वार्ता पालन हो चंद्र सूर्य तारा गण सर्वे कले जय
ଅଗ୍ନିଶିଳା ହିମ ବାୟୁ କରିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଳନ। ସ୍ଥାନ ଦିଅ ମତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ, ରହିଥିବି ତୁମ ନାମ ମୋର ଜୀବନରେ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା, ମୋ ପ୍ରାଣର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା, ମୋ ପ୍ରାଣର ତୁମେ ହିଁ ମୋହର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର। ମୋ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା କିଛି ଚାହେ ନା, ତୁମ ବିନା କିଛି ଚାହେ ନା। ସତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କହିଲେ, ହେ ମୋହର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ହେ ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥୋଇଦେବା, ପୁଣି କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁନା। ସତରେ ଅଗ୍ନିଶିଳା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅବାଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମାନେ ଯେଭଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପଦ ତଳକୁ ଆସିବୁ, ତୁମ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବୁ ବାପା, ତୁମେ ଏଭଳି ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସ୍ଥାନ ଦିଅ ତୁମରି ସେଇ ପାଦ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏଇ ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ମନକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ସନ୍ତରା କର, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ସେଇ ବାକ୍ୟ ରୂପ ବୀଜ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପଡିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତିଦିନ ଯୀଶୁ ମମ ପାପ ମୋର ତୁମ ଦେହେ ଦେଉଛି ଆଘାତ, କଣ୍ଟକ ସମ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୀଶୁ ମମ ପାପ ମୋର ତୁମ ଦେହେ ଦେଉଛି ଆଘାତ, କଣ୍ଟକ ସମ। କେତେ ଥର ମୁହିଁ କହିଛି ତୁମକୁ, ଅବାଟରେ ଯିବି ନାହିଁ, ଦେଇଛି ଶପଥ ଦେବି ନାହିଁ ଦୁଃଖ, ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ। ମୁକୁଳା ମୋ ଅନ୍ତର ଆସ ପ୍ରଭୁ ହୃଦେ ମୋର, କରୁଣା ଟିକକ ମୋର ନିବେଦନ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୀଶୁ ମମ ପାପ ମୋର ତୁମ ଦେହେ ଦେଉଛି ଆଘାତ, କଣ୍ଟକ ସମ। କଣ୍ଟକ ସମ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ଉପକାର, ମଙ୍ଗଳ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା, ଆଜି ତୁମ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ ପିତା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ସମସ୍ତ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ
ହଁ ପିता परमेश्वर ଆଉ ପାପ କରିବୁ ନା ବିପଥରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶପଥ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶପଥରୁ ଓହରି ଯାଇଥାଉ ପିତା ତଥାପି ତୁମେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ତୁମେ ଶପଥ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିତା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଭରା ହସ୍ତରେ ବିସ୍ତାରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଜଗତର ଦହଲା କାଦୁଅରେ ବୁଡି ଗଲା ବେଳେ ପିତା ପାପର ପଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ମଜି ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣାର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତା ପ୍ରେମ ଭରା କଟାକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲ ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣାର ସେଇ ପ୍ରେମ ପରିପ୍ରକାଶ କଲ ଆଜି ସେ ପ୍ରେମ ସେଇ ମନ ସେ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରି ହେବାକୁ ଦିଅ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତୁମେ ଦେଖା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ବାହାରେ ଗଲେ ଭିତରେ ଆସିଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ନାମର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ସେଇ ନାମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ ରୁହ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆଚରଣ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ हे प्रेमिक पिता परमेश्वर प्रभु को हे पिता परमेश्वर तुम अकथनीय प्रेम चिरंतन प्रेम अतुलनीय दया अनुग्रह सीम कृपा सकाशे धन्यवाद दिए रात्र सर्व प्रहर सुरक्षा कल संभाल समस्त भारत यत्न नेल एथिपाई धन्यवाद दिए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तुम उपस्थिति आम रखिल ए समय धन्यवाद दिए पिता परमेश्वर प्रभु को आरंभ करियछु सेवा शेष पर्यंत तुम उपस्थित समस्त कार्य करी तुम्हें गौरव महिमा पूजा वंदना पावली समस्त प्रार्थना प्रियतम यीशु नाम रे उत्सर्ग करी मांगिली पिता आमेन धन्यवाद आमेन बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर अति सुंदर भाव प्रातः समय आत्मिक गीत मान द्वारा प्रभुଙ୍କର उपस्थिति मध्य को नहीं जाइछंती आसंत प्रिय दासी निमंते गोटे उच्च करताली देबा प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर अति सुंदर भाव आराधना करी जाइछंती प्रभु आपनको विशेष करी आशीर्वाद करंतु सेवा को पुनी परिवार को आशीर्वाद करंतु मु विनम्र सहित अनुरोध करे जदि आपण माने सुविधा रे अछंती ताहेले वीडियो ऑन करी बसिले आगामी समय हम माने वाक्य सुनिबा पई जिबा वक्ता महाशय को पुणी आम प्रत्येक को उत्साहित लागिबो सेति पई आपण माने जदि सुविधा रे अछंती ताहेले मु अनुरोध करे आमे माने वीडियो ऑन करी बसिबा आसंतु हम माने देरी करिबा नाही संक्षिप्त रे प्रार्थना करिबा पई जिबा वक्ता को निमंते पुणी आम प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट को चरण तळे समर्पण करी पुणी आराधना करिथिबा प्रिय सिस्टर को निमंते प्रार्थना रे तोली धरिबे आमान को मध्य रे जेम्स राय जेना आज्ञा अछंती आज्ञा सुनी पारछंती कि मते जेम्स राय जेना आज्ञा आज्ञा सुनी पारछि नमस्कार नमस्कार प्रार्थना करंतु आगामी समय को ठीक अछि आसंतो प्रार्थना करिबा मंगलमय पिता परमेश्वर आमे तमरी धन्यवाद करी तमरी गौरव प्रशंसा करूछु स्तुति वंदना करूछु प्रभु आमान को तुमे आउ गोटे दिवस टी देखिबा को देइछ सेति पा आमे हृदय कृतज्ञता सहित नतमस्तक होछु कारण प्रभु तुमरी अनुग्रह सकाशे तुमरी दया सकाशे ए प्रभात समय टी देखिबा को पारिलु धन्यवाद करूछु तुमे आउ थरे आमान को ए रियल मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आयोजित उपासना रे आमान को सहयोग सहभागिता करिया पय तुमे देल से धन्यवाद करूछु प्रभु विशेष करी आमानकर सान भौणी जस्मिन निमंते जे कि प्रभु तुमरी सेवा कार्य रे रही परिवार सहित प्रभु से माने तुमरी सेवा कार्य करू आज आमान को सुंदर गीत द्वारा प्रभु आराधना रे कढ़ई नै छंती विशेष भाव रे प्रभु तांको परिवार पे तांकर जीवन पे हमें धन्यवाद करूछु तांको तुमे हरि आशीर्वाद कर तांकर सेवा कार्य रे तुमरी आशीर्वाद र हस्त रखी से मान को परिवार को तुमे चलई नियो विशेष करी प्रभु आमने प्रार्थना करूछु तुमरी पवित्र वाक्य आमने सुनिबा को जिवु तुमरी स्वर्गीय मानना प्रभु आमने साउंटिबु आम प्रत्येक को तुमे दया कर जे परी आमने मन प्राण दे तुमरी वाक्य सुनिबु बुझिबा पई पवित्र आत्मांकर शक्ति दियो प्रभु जो वाक्य नहीं आसुछति तांको तुम हस्त समर्पण करछु प्रभु तांको तुमरी मुखरे तुमरी पवित्र हस्त प्रभु स्पर्श कर आज तुमे जो वाक्य मान को देबा को जाउछ तांको द्वारा तुमे प्रकाश कर
जेते आमने श्रोता अच्छु प्रभु प्रत्येक को दयाकर जेपरि आमने शेष पर्यंत धैर्यर सहित मनोजगर सहित तुमरी वाक्य शुणा पारिबु दयाकरी साहाय्य कर। नलिनी भौणी प्रार्थना करुचु जो कार्य संचालित करुछंती तांकु मध्य तुमे दयाकरी आशीर्वाद कर एवं कार्यटी संपूर्ण करने पाई तुमे साहाय्य कर। समस्त गौरव प्रशंसा तुमको दे अवशिष्ट आराधना को तुम हस्तर समर्पण करी ए प्रार्थना आमनकर उद्धारकर्ता प्रिय जीशु नाम रे मागुछु पिता आमेन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रार्थना रे पढ़ाई नहीं थिबारु प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आसंतु हम माने एक गुरुत्वपूर्ण समय रे में पहुंची अछु। ए प्रातः समय रे प्रभात समय रे परमेश्वर को सेही जीवंत स्वर को सुनिबा निमंते तांकर अभिषेक को हम जीवन रे अनुभव करबा निमंते ए प्रातः समय रे सुंदर सुजोग पाई अछु। सेति पे आसु प्रत्येक आमे माने निज निज को जागृत करबा। आ जेतेले मु पोस्टर देखिली मु बहुत आनंदित आउ आराधना करथिबा भौणी को निमंते आजिर वक्ता को निमंते एति की कहबी वक्ता को के न जाने किंतु आमे माने जेतेले रायगड़ा रे थिलु तांकर सेवा कार्य रे से जेतेले आरंभ करिथिले आउ से जहा प्रभु तांको जोगांती सेथि रे से प्रभु को धन्यवाद दे आज पर्यंत प्रभुंकर सेवा रे से स्थिर भाव रे अछंती कौन सी जटिलता रे पसिबार नहीं तांकर प्रभु जहा तांको आशीर्वाद करिवे सेथि रे संतुष्ट रही से आज पर्यंत प्रभुंकर सेवा करी आसी अछंती। सेति पई मु सेति की ही कहबी जे सरल भाव रे नम्र भाव रे विश्वस्त भाव रे आज पर्यंत प्रभुंक निकट रे प्रिय परिवार सेवा करी आसु अछंती। आउ से वक्ता खाली नुहंती से उत्तम गोटे लेखक गीत रचक स्वर संयोजनाकारी उत्तम गायक आ उत्तम परामर्शदाता आ ए प्रकार भाव रे प्रभु अनेक दान दे तांकर गौरव निमंते व्यवहार करी आनु अछंती। आ मु बहुत आनंदित तांको आह्वान करबा निमंते सुंदर सुजोग पाई अछि। सेति पई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। गोटे वाक्य पठन करी मु तांको आह्वान करबा पई इच्छा करू अछि। मु जेपरि क्लांत लोक को वाक्य द्वारा सुस्थिर करि परिबी एथि पई प्रभु सदा प्रभु मते शिक्षित लोक मानकर जीवा देय अछंती। से प्रति प्रभात जागृत करांती शिक्षित लोक परि सुनिबा पई से मोर कर्ण को जागृत करंती। प्रभु ए पठित वाक्य हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमानकर सौभाग्यर विषय उत्तम वक्ता में पाई अछु आ सुंदर भाव रे हम मान को पाखरे जो वाक्य नहीं आसी अछंती आ पवित्र आत्मा कर सहाय्य रे निश्चय प्रभु सहाय्य करिवे आ माने प्रत्येक अपना अपना कर्ण को उन्मुक्त करबा आ माने जागृत हेबा से जीवंत वाक्य को सुनिबा पई जिबा। मो अनुरोध करे आमे गोटे मिनिट अनम्यूट करबा। प्रिय दासों को गौरव देउ दो प्रभुंकर नाम को गौरव देउ दो आमाने उच्च करताली सहित तांको स्वागत करिबा कारण वाक्य रे लिखा जाए जो माने सुसमाचार नै आसंती सेमानकर पाद केमंत शोभायुक्त दुई गुण समादर पाइबार आउ से माने योग्य अटंती। सेति पे आसु आमाने प्रिय दासों को उच्च करताली सहित आमाने स्वागत जणाइबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। विशेष करी प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु मते किछि दिन व्यवधान पर आपण मानक सम्मुख को आनिबा पाए मते सुयोग दैछंती आ पीटर आज्ञा को द्वारा तेणु पीटर आज्ञा को मते मु धन्यवाद देबी। रियल मिनिस्ट्री रो होस्ट आज्ञा को हमको बेले बेले पकांती तांकर वाक्य को आपण मानक निकट रे बांटिबा पाए तेणु प्रभु तांका आशीर्वाद तत्सहित मु आपण मानक मध्य धन्यवाद देबी आ प्रतिदिन ईश्वरंकर पद तल को आसीबा पाए आपण माने निजको सजांती जागृत करांती आत्मिक भाव रे उठंती तेणु प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। सतरे आज एक विशेष दिन बोले आमे मने करबा आ प्रार्थना आमे सुनुतलु प्रभु आज आम पाए कौन रखिछंती। प्रभु आज पवित्र आत्मा को द्वारा से कौन कहवा पाए चाहती आपण को मते पुणी परे परे यूट्यूब माध्यम रे जिते लोक शुणिबे से मानक निमंते तेणु आज जो विषय आम आलोचना करवा मु गोटे अंश नहीं आ से अंश को आपण माने पढ़ी देबे आईब पुस्तक 14:5
ଆଇବ ତାହାର ପୁସ୍ତକ ଦିନ 14 ର ସବୁ 5। ତାହାର ଦିନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ତାହାର ଦିନ ତାହାର ସବୁ ମାସ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି, ତାହାର ଓ ମାସ ତୁମ୍ଭେ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ସୀମା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛ, ଏଣୁ ସେ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ତାହାର ଦିନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ତାହାର ମାସ ସଂଖ୍ୟା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାର ନିର୍ମଳ କରିଅଛ, ଏଣୁ ସେ ନାହିଁ। এই ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତାହାର ଦିନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ। ନିର୍ଣ୍ଣିତ କଲେ ଡିସାଇଡେଡ, ଡିସାଇଡେଡ କଲେ ଡିଟରମିନ, ଯୋଉଟା କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇ ସାରି ଅଛି, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, 3ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ 3ଟି ବିଷୟର ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ସବୁ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିପାରିବେ କି? ମନୁଷ୍ୟକୁ 3ଟା ବିଷୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ, ତାପରେ ନର୍କ। ଏ 3ଟା ବିଷୟ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପର୍କ, ପୃଥିବୀରେ ତ ନର୍କ ଯିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନର୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭଏସ ଟା ଟିକେ କଟୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଭଏସ ଟା କଟୁଛି ବୋଲି ଜଣେ। ହଁ, ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ କଟୁଛି ଭଏସ। ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବୋଧେ ଆମ ଝିଅ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ବେଙ୍ଗଲୋର ବେଶୀ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଶୁଣୁନି ନା କଣ? ଠିକ ଅଛି। ନେଟ୍ ଟିକେ ଡାଉନ ଅଛି, ନେଟ୍ ଟିକେ ଡାଉନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନା ଇୟରଫୋନ କାଢି ସେମିତି କଲେ ହବ ହଁ, ବୋଧେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇୟରଫୋନ ରିମୁଭ କଲେ ଭଏସ ଟା କ୍ଲିୟର ଆସିବ। ବିକଜ ଅଫ ଇୟରଫୋନ ସେଇଟା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଡିସକନେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଟା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଭିଲା କି? ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ 3ଟା ଉପରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ ରଖି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାହା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ନର୍କ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦିନ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି, କେବଳ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ସମୟର ଗଣନା କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସମୟର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସମୟର ସୀମାକୁ ସେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ନୁହଁ, କି ନର୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହା କେବଳ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1-14 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ତାର କାରଣ ପାଇଁ ପଢିଦେବୁ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ରାତ୍ରିରୁ ଦିବସକୁ ପୃଥକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଓ ଋତୁ ଓ ଦିବସ ଆଉ ବର୍ଷର କାରଣ ହେଉନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ସବୁ ଜ୍ୟୋତି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆୟବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆୟବ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତି ମହାନ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ
ଆଇବଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧ ସରଳ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି କାହାର ଦିନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ କି ନର୍କରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସମୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମୟ କାଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କହିପାରିବେ? ନିହାତି କହିପାରିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମୟ କାଳକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲିମିଟଲେସ୍। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଳକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନା, ମନେକର ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୂତ ଆସି କହିବେନି ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲା, ଆପଣ ଦୟାକରି ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସାଂସନ ହେଇଛି ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାଂସନ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଆଉ 50 ବର୍ଷ, 1,000,000,000 ବର୍ଷ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମୁଁ କହୁଛି ନର୍କ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, 10 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଦୂତ ଆସି କହିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନର୍କରେ 10 କୋଟି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣ ଜାଗା ଛାଡନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି କହି କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଉଛି ସମୟ କାଳକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଳକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଲିମିଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଇବଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଡିସାଇଡେଡ ହେଇସାରିଛି, ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ସେ ଡେଟ୍ ସବୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜଗତରେ ବିଦାୟ କେବେ ହବ ସେ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ବାହାରି ସାରିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟର ଦିନ କେବେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି? ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ବର୍ଷ କାଳ କେବେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦିନ କାଳ 2 ଥର ଡିସାଇଡେଡ କରାଯାଇଛି। 2 ଥର ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କେବେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:3 ଲେଖା ଅଛି। କେବେ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା, ତାର ବୟସ ସୀମା କେତେ ଦିଆଗଲା ସେଠି ଲେଖା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:3। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନର ସେମାନେ ମାଂସ ମାତ୍ର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ 120 ବର୍ଷ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6,000 ବର୍ଷ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶର ମତ ଅନୁସାରେ 6,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ଥର ସମୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି, ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ଥର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:3, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେତେ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବଳ ସକାଶୁ 70 ବର୍ଷ ବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ। ଗୀତ ସଂଗୀତ 90ରେ 10 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ଥର ସମୟ ଡିସାଇଡ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ ଅବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ, ତଥାପି ତହିଁର ଗର୍ବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର, କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଡିଯାଉ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର 2 ଥର ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ବୟସ। ପ୍ରଥମେ 120 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ 70-80 ଚାଲି ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ କାଳ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ଏଇ ସମୟ କାଳ ଆଦି ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି?
ଯୁବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯୁବା ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୂଷା ସାଧାରଣ କଥା ମୂଷାଙ୍କୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବୟସ ସୀମା ସବୁ ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 5ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୂଷାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ନହଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ 120 ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 70-80 ବର୍ଷ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇ କଥା କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ଟିକେ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 90-10 ମୂଷା କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୂଷା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ମୂଷାକୁ ଜଣେଇଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଷା ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 150ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ 90 ଗୀତ ମୂଷା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ ହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଜଣା ଯାଉଛି ତ ମୂଷାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ମୂଷାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା 120 ବର୍ଷ ହବ ତ ମୂଷାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା 120 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 34-7 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 34-7 ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲେ ତାର ବୟସ ମଧ୍ୟ 120 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ମରଣ କାଳରେ ମୂଷାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ବାସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମରଣ କାଳରେ ମୂଷାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଦିନ କାଳ ବିଷୟରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ 120 ବର୍ଷରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦିନ ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆମେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖିକି ରଖୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ କେବଳ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆମେ ଲେଖିକି ରଖୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତାର ମରଣ ତାରିଖ ସେ ନିଜେ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱର କେତେକ ବିଷୟ ସେ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଲେଖା ଅଛି ମତେ ଦିନ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ ତାର ମାନେ ବସିକି ଆପଣ ଦିନ ଗଣନ୍ତୁ ନାହିଁ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣନା କରିବାର ତାର ମାନେ ମନେକର ଆପଣ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମନେକର ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମତେ ଦିନ ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଅଛି ମୋର ବାଇବଲ ହିସାବରେ ଆଉ 30 years ଅଛି ମନେକର ମତେ ଦିନ ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ଷ ପାସ୍ କରି ସାରିଛି ଆଉ 30 years ର ଯୋଜନା ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 21-19 ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ବାଟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଗଛ ଦେଖି ତା ଦେଖି ପାଖକୁ ତାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ପୁଣି କେବଳ ପତ୍ର ଛଡା ତାହାଠାରେ ଆଉ କିଛି ନ ପାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ କେବେ ହେ ତୋଠାରେ ଫଳ ନ ହେଉ ସେଥିରେ ସେହି ବହୁତ କ୍ଷଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସେହି ଗଛ ଶୁଖିଗଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇସାରିଥିଲା ଡିସାଇଡେଡ ହେଇସାରିଥିଲା ଆଉ କେବେ ତୋଠାରୁ ଫଳ ନ ପାଇବେ କେହି
आउ से सांगे सांगे कौन हला से गछ सुखी गला जेतेबेले जीशु पहुंचुचंती डिम्बरी गछ कौन कहिथिबो आज्ञा गत वर्ष हेले आसिलेनी आपण बढ़िया फल फळिथिले कुंटाल कुंटाल डिम्बरी गछ हिता डिम्बरी फल हितला ए वर्ष आपण आसिले किछि फल नाही नले 5 वर्ष तळे आसिलेनी आपण बढ़िया फल फळिथिले अनेक लोक कहउछन ना ओ मु सेतेबेले पवित्र आत्मा रे भर्ती हेतिले ए टिके डाउन अछि बहुत सहज रे कहि दोछ 2000 मसियार मु पावरफुल थिली प्रार्थना रे बहुत समय काटुथिली किंतु एबे आज्ञा टिके बहुत ढिला हो जाई ठीक डिम्बरी गछ जेमति कहबो जीसु डिम्बरी गछ डिम्बरी गछर एक्सप्लेनेशन आ किछि काम देबो ना आपण एबे किंति आसिले गत वर्ष मु बहुत फल पाइछि गत वर्ष मोर जीवन बढ़िया बढ़िया थिला मोर जीवन तुम ठारे सब बेले मु समर्पण कर जीवन काटुछि प्रभु ए वर्ष ए दिन किंति मते डिसाइड कर देले आपण निमित्त कर देले सेते बेले एक्सप्लेनेशन आ किछि काम देबो ना डिम्बरी गछर बयस होछि प्राय हमर बाहर देश रे क्लाइमेट अनुसार 900 रु 1500 वर्ष पर्यंत डिम्बरी गछ बंची पारे जेते बेले डिम्बरी गछ पाखु आसिले सेते बेले से डिम्बरी गछ केते वर्ष हेतला मु स्टडी करथिले खोजुथिले किंतु पाइ पाइ केते वर्ष हेतु के प्रभु जान जो भाबथिला अछि मु 200 वर्ष बंचिबी कि 1500 वर्ष बंचिबी किंतु हठात तांको पाखु आसी जाइछि तांकर डेथ फिक्सेड डेथ तांको आगु आसी जाइछि जेनो आइबो कइले तुमर दिन निर्णीत होइछि दिन थाउ थाउ समय थाउ थाउ जने विश्वासी जीवन रे आत्मिक फल रे परिपूर्ण होबा आवश्यक ये प्रभु के लोक माने ठीक से प्रकार दिने कोन हिची आपण माने जानंती गलियात रे शेष समय प्रथम सामुएल 17:49 पढि गलियात 40 दिन पर्यंत आसी हुंकार करुथिले इस्राएल विरुद्ध रे से चित्कार करुथिला ठीक पढि दंतु पुणी दाऊद अपना झुली रे हाथ पुराई तहिरु गोटे पत्थर काढी छाउनी रे मारी सेही पलेस्टिय कपाळ को आघात कले तहिरे से पत्थर ताहा कपाळ रे पसि जाते से मुह माडी भूमि रे पडिला एते बड़ पलेस्टिय वीर से भाबुथिला तांको जीवन रे मृत्यु नाही बोली से भाबुथिला तांको जीवन रे पराजय नाही बोली से समस्त को जय करि आसु से ट्रेन प्राप्त मल्ल योद्धा मु देखुथिली ता ऊपर स्टडी करते तांगर बयस प्राय 35 से 40 वर्ष थिला बोली लेखन सेते बेले हमर दाऊदंकर बयस 17 ରୁ 19 वर्ष थिला से जाओ से बयस केते हमर किछ जाय से नै से जने ट्रेन प्राप्त ताको 40 वर्ष थिला से आउ 70 वर्ष आउ 40 इयर्स से बंची था 40 वर्ष से आउ बंची था पुणी किंतु 40 वर्ष से माइनस हे काहे कि माइनस हे माने परमेश्वर को लोकमान को विरुद्ध रे से भयंकर हुंकार शब्द केते दिन पर्यंत आज्ञा 40 डेज 40 दिन पर्यंत ईश्वर को कर्ण रे से हुंकार शब्द बाजुथिला ईश्वर को व्यतिव्यस्त करि पकेला 40 दिन हो तो 40 दिन रो उदाहरण बाइबल बहुत किछ अछि आज्ञा 40 दिन परे नहंकर जल प्राप्त पृथ्वी ध्वंस होइला 40 दिन पर्यंत सुयोग थिला आज्ञा नहंकर जगत लोकमान एमिति 40 कथा तो बहुत बहुत विषय अछि से जा हो हम से सब चिंता करबानी 40 दिन पर्यंत प्रथम सामने 17-16 देखंतु 40 दिन पर्यंत गर्वर शब्द तांकर मुख रे निर्गत होतिला पुणी सेही पलेस्टिय लोक 40 दिन पर्यंत प्रातः काल रे ओ संध्या काल रे निकट को आसी आपड़ा को देखाउ थाए बहुत धन्यवाद से जानि नथिला से दिन तार समय निर्णीत होई अछि से जानि नथिला से दिन तार समय ताठ निया जाई अछि से आउ केबे बाहर की आउ काहा को हुंकार शब्द करी डाकी पारिबो नाही से दिन तांकर मुख को बंद कर दिया से परास्त हो तार मस्तक छेदन हो से जानि नथिला तांको ठार जने बलवान व्यक्ति अछंती इस्राएल परमेश्वर सत्य परमेश्वर पलेस्टिय मानकर ईश्वर गुड़िक मिथ्या परमेश्वर मिथ्या ईश्वर गुड़िक किंतु इस्राएल परमेश्वर जे सत्य
ଏଇ କଥା ଗୋଲିଆତ ଜାଣିନଥିଲା। ଆଉ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ ଯେ କେତେ ବଳବାନ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଲିଆତ ଜାଣିନଥିଲା। Amen. ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ ଜଣେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦାଉଦ। ଦାଉଦ ଯେ ଗୋଲିଆତ ଠାରୁ ବଳବାନ ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14:14 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ନୀରବ ରହିବ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପଲିଷ୍ଟିକୁ ସେଇ ବୀର ଗୋଲିଆତକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଦୌଡୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଦାଉଦ, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଲିଆତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହଠାତ୍ ଆସିବ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାର ପରାଜୟ ଆସିବ, ଆଉ ପଲିଷ୍ଟି ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, ଅପମାନିତ ହେବେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବିଜୟୀ ହେବେ। ସେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। 40 days ପରେ, 40 ଦିନ ପରେ ତାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ସେ ଜଗତକୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ମନେ ପଡୁଛି। 43 years ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ କି? ନବୁକଦନେସ୍ସର। ନବୁକଦନେସ୍ସରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାଇବଲ ଅଧୁରୀ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଚଳେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧୁରୀ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନବୁକଦନେସ୍ସର କାହାର ପରାମର୍ଶ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଜଣେ ପ୍ରାଉଡ ମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସୈନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବଳବାନ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 4:27 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେତୁ ହେ ମହାରାଜ, ମୋର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଉ, ଆଉ ଆପଣ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ପାପ ସକଳ ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଅଧର୍ମ ସକଳ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିର କାଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାପ ସକଳ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦୂର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କେଜାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିପାରନ୍ତି। ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତାର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବୁଲିକି, ବିଲ୍ଡିଂ ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ରହିକି ସେ ଗର୍ବର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। ରେ ବାବେଲ, ମୁଁ ତୋତେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ମୋର ପ୍ରତାପରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଲେ ରାଜା ପାଖକୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 4:27 ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 4:29 ଦଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଛି। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି, 1 ବର୍ଷ ପରେ 12 ମାସର ଶେଷରେ, ତାର ମାନେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦାନିଏଲ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, 1 ବର୍ଷ ପରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିଛି। ଦାନିଏଲ 4:29 ପଢନ୍ତୁ। 12 ମାସର ଶେଷରେ ସେ ବାବିଲ ପ୍ରାସାଦରେ ବୁଲୁଥିଲା। ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ରାଜା ଏହି କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତାପର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି, ଏହିକି ସେହି ମହତୀ ବାବିଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ। ରାଜାର ମୁଖରେ ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ ନବୁକଦନେସ୍ସର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଷ୍ଟୋରିଟା, ଆମେ ଅଧିକ ପଢିବା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ବୁଲିକି ଗର୍ବର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଭାବୁଛି ମୋଠୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ବଳବାନ, ମୋର ଆଉ ରାଜ୍ୟ, ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ପରାଜୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫିକ୍ସ ହେଇ ସାରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ନବୁକଦନେସ୍ସର ଦଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା?
7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଂହାସନ ଚ୍ୟୁତ ହେବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରି କାହା ପରି ସେ ତୃଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ। ପଶୁ, ଯେ କୋଉ ପଶୁ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ 4:33 ପଢନ୍ତୁ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ପ୍ରତି ସେହି କଥା ସଫଳ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ହଁ। ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୃଣ ଭୋଜନ କଲା। ବାସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୃଣ ଭୋଜନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ନବୁକଦନେସ୍ସର, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ସିଂହାସନ ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ଦେଶରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସିଂହ ପରି ହରିଣ ଖାଇଲା ବୋଲି କାହିଁକି ଲେଖା ନାହିଁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତାକୁ ସିଂହ କାହିଁକି କରାଗଲାନି? ଟାଇଗର କାହିଁକି ବନାଗଲାନି? ବଳଦ କାହିଁକି ବନିଲେ? କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ସେ ସିଂହ ପରି ହେଇଥିଲେ, ସେ କଣ କଣ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ? ପୁଣି ବଢିଆ ବଢିଆ ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ବଢିଆ ବଢିଆ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ପୁଣି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଟାଇଗର ବନିଥିଲେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁ ହରିଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ 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 ଧରି ଧରି ଆରାମସେ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ରାଜାରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ପୁଣି ସେ ରାଜା, କିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବାବିଲର ରାଜା ଅଛ, ତମକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ପରି କରିଥାନ୍ତି, ବଳଦ ପରି ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ପୁରା ଚୁରମାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ କରିନାହାନ୍ତି, ଟାଇଗର କରିନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବଳଦ ପରି ତୃଣ ଖାଇବେ। ବଳଦ ହଉଛି ବହୁତ ନିରୀହ ପଶୁ ଆଜ୍ଞା। ବଳଦ କେବେ କାହାକୁ ଶିକାର କରେନି, ବଳଦ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରେନି, ସେ ବହୁତ ନମ୍ର। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜାଣିକି ବଳଦ ପରି ଆତ୍ମା ଦେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଳଦ ପରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଘାସ ଖାଇ, କେଡେ ବଡ ପତନ, ଭୟଙ୍କର ପତନ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି କଲେ? ଟାଇଗର କରିଥିଲେ ହେଲେ କିଛି କିଛି ମାଂସ ହେଲେ ଖାଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ପୁରା ଡାଉନ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ପୁରା ଡାଉନ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଡାଉନ। ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ପୁରା ଚୁରମାର କରିଦେଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ରାଜାକୁ ସେ ପଶୁ ବଳଦ କରିଦେବେ, ସିଂହ ନାହିଁ, ଟାଇଗର ନାହିଁ। ଯଦି ସିଂହ ଟାଇଗର କରିଥିଲେ, ସେ କଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ? ନବୁକଦନେସ୍ସର, ଏ ଦେଖ, ମୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଥିଲେ ବି ରାଜା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ବି ରାଜା ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଆଉ ମାଇନସ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା, ପୁଣି ସେ ନମ୍ର ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ବୀ ଲୋକ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 4:37 ପଢନ୍ତୁ। ସେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ ପାଇଲେ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ, ସେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମାଦର କରୁଅଛି, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟା ସତ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ପଥ ସକଳ ନ୍ୟାଯ୍ୟ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବାଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେତିକି, ଯୋଉମାନେ ଗର୍ବାଚରଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଉଡ, ସେମାନଙ୍କୁ ନତ କରିବାର ଅଧିକାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନବୁକଦନେସ୍ସରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରମେଶ୍ୱର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାର ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିଲା, ସେ ସିଂହାସନ ଛାଡିବ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ମତେ ସିଂହାସନରେ କିଏ ଚ୍ୟୁତ କରିବ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପୁଅର କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ପୁଅର କଥା, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବେ କି? ବେଲଶାଚାର। ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବେଲଶାଚାର। ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 5:22-26 ଆମେ ଆଉ ପଢିବା ନାହିଁ, ସମୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ସେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁନା ରୂପା ଯେତେ ସବୁ ପାତ୍ର ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ସେଇ ପାତ୍ରରେ ପାନ କରିକି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସେ ସହି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିନ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ସମୟ କାଳକୁ କି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରାଗଲା, ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ କି ପ୍ରକାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା, ସେ ସବୁକୁ ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହ, ସେଥିରୁ ତୁମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହ। ଆଉ ତୁମେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାନ କରୁଛ। ଜେରୁସାଲେମରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପାପମୟ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦିନ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଦିନ କେମିତି ଆସିଗଲା, ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲା, ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଗଲା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 5:26 ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କେମିତି ହେଲା। ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହା ଶେଷ କରାଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୋ ବାପା ରାଜା ଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଛି, ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ କେବେ କିଛି ହେବନି। ହଠାତ୍ କାନ୍ଥରେ ଏକ ହସ୍ତ ଆସି ଲେଖୁଛି ତୁମର ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ତୁମର ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଗଣନା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ବେଲଶସ୍ସର ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ହତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ହତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧନୀ ଯୁବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 12:20 ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଅତି ସ୍ପିଡ କରିବା। ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୋର ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଶସ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ। ଲୁକ 12:20 ଆପଣ ମାନେ ପରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ନିଜର ରୁମ ସବୁ ଅମାର ସବୁ ବଡ ବଡ କରିକି ସେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେ ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣକୁ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ରେ ମନ ଖାଇକିରି ପିଇକିରି ଏନ୍ଜୟ କର। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କଣ କହନ୍ତି, ଖା ପିଆ ଆଉ ଶୋ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାଷା। ଆଉ ତୁମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଅ ଖାଅ ପିଉଥାଅ ଶୋ ବାସ୍। ଆଉ ସେ ନିଜର ମନକୁ ସେ କହୁ ସେଦିନ ସେ ବର୍ଷ ତାର ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି ସେ ଉତ୍ପାଦନ, ସେ ଅଧିକ ଶସ୍ୟକୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଜଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମନା କରିବେନି। ଆପଣ ଇନକମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ପିଇବେ ପିନ୍ଧିବେ, ସେଟା କିଛି ପାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଂଶୀ କରିନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଦୁଃଖୀ ପାଇଁ ଅଂଶୀ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଆପଣ ଅଂଶୀ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ 50 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଶସ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ 5 କେଜି ଚାଉଳକୁ ବିଧବାକୁ ସେ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଲୋକ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୂର୍ଖ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି ରାତ୍ରି ଯଦି ତୁମର ପ୍ରାଣ ନିଆଯିବ ସେ ସବୁ କାହାର ହବ। ସେ ଜାଣିନି ସେ ରାତ୍ରି ସେଦିନ ପାଇଁ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ତାର ବିଦାୟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଲୋକଟା ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ମୂର୍ଖ ଧନୀ। ସେ ଭାବୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶସ୍ୟ ଆଦାୟ ହଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଶସ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଶସ୍ୟ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର। ତାର ଶସ୍ୟରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେବେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଭଲ ଖରା ପଡିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଭଲ ପାଣି ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଇରିଗେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଶସ୍ୟ ପାଇଛି। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର କିଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା? ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଥର ବି ସେ ନାଁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କି ନିଜର ମନକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଉ ମୋର ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, ତାର ସୀମା କିଏ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଡିସାଇଡ ହେଇସାରିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପାୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ଡେଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଇବ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, ଡିସାଇଡ ହେଇସାରିଛି, ସେ ଡିସାଇଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କେବେ ବଢେଇ ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଦିନର ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୃଥିବୀରେ ଦିନ କାଳର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସର 10 ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସର 10 ଦିନ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଏ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେକର ଆଜି ମରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମତେ 10 ଦିନ ଦିଅ, ମୁଁ 10 ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 10 ଦିନ କମେଇକି ମତେ ଦିଅ ବୋଲି କିଏ ଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା? 10 ଦିନ କଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ? ଆମେରିକାର ପପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାଚନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଆତ୍ମା ଆକ୍ରମଣ କରେ ଆଜ୍ଞା। ଦାଉଦ ଯେମିତି କି ବୀଣା ବଜେଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ନାଚୁଥିବେ, ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ଲୋକମାନେ ପୁରା ବାୟା ପାଗଳ ପରି ଭୂତ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସେ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ସେ କେମିତି 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ସେ 12ଟା ଡକ୍ଟର ରଖିଥିଲେ, ସେ 12ଟା ଡକ୍ଟର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଚେକ୍ ହବ, ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଚେକ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, କାଳେ ପଏଜନ ହେଇଯାଇଛି କି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। କାମକୁ ସକାଳୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ବେଡ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ ବେଡ୍। ତାଙ୍କର ବେଡ୍ କୁ ପୁରା ଅକ୍ସିଜେନରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, କାଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପବନ କେବଳ କିଏ ଜାଣି ସେ ପାଇ ନ ପାରେ ବୋଲି, ମୁଁ କାଳେ ମରିଯିବି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବେଶୀ ଭୟ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କରି ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା? 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 5 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ କିଏ ବଢେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି, ଯାହା ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, ତାହା ଫାଇନାଲ। ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେ 50 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ। ସେ 2009 ମସିହା ଜୁନ 25 ତାରିଖରେ ମଲେ। ସେ ମୁଁ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ବଳ ସକାଶେ 80 ବର୍ଷ ହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ମାଇନସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାର? ସେ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେୟାର କରୁନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତୁମେ କିଏ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ନିଜର ବୟସ ସୀମା ବଢେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ହରେ ବାପା ଦେଖିବା ତା ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ, ତୋର 80 ବର୍ଷର ଆଉ 30 ଇୟର୍ସ ମାଇନସ ହେଇଗଲା। 50 ବର୍ଷରେ ସେ ବିଦାୟ। 80 ବର୍ଷରୁ 150 ବର୍ଷ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମାନେ 50 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ 30 ବର୍ଷ ମାଇନସ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାଜା ହିଜକିୟର କଥା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାକୁ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। କୌଣସି ଭିଟାମିନ ଇ ନାହିଁ କି ପି ନାହିଁ କି ଜେଡ୍ ନାହିଁ କି କିଏ କାହାର ବୟସକୁ ବଢେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦିନ ରାତି କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବଢା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ, ତାହା ହଉଛି ଅନୁତାପର ଜୀବନ, ତାହା ହଉଛି କ୍ରନ୍ଦନର ଜୀବନ, ତାହା ହଉଛି ସମର୍ପଣର ଜୀବନ, ତାହା ହଉଛି ଉତ୍ସର୍ଗ ଗୀତର ଜୀବନ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଇବଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ହିଜକିୟଙ୍କ ଜୀବନରେ 15 ଇୟର୍ସ ଆଡ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଭିଟାମିନ ଇ ଡି ଖାଇଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଗତରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜରେ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି। 60 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ 80 ବର୍ଷ ବୁଢୀ ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷର ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାପରେ, କଣ କଣ ସବୁ ଖାଇକି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାର, ତୁମେ ୟଙ୍ଗ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ 90 ବର୍ଷର ବି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଯିବେ, ସେମିତି ମେଡିସିନ ସବୁ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି। ସେ ଡେଟ୍ ରୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 14:5, ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ହଉ ଆଉ କି ଟ୍ୟାକ୍ସନ ହଉ, କିଏ ଆଗକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହିଜକିୟଙ୍କ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ମିଳୁଛି? ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମର ଅନୁତାପ ଅଛି, କ୍ରନ୍ଦନ ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, ଆମର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 51:17, ଭଗ୍ନ ଚୂନ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ବଡ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହଉ, ଯଦି
ये सब अच्छी भग्न चूर्ण अंतकरण अच्छी परमेश्वर केबे भी रिजेक्ट करेंगे ना ताकू से ग्रहण करेंगे आपन सीमा को मोर सीमा को मत से वृद्धि करेंगे तेणु काल मंद अटे सुजोगर सद्व्यवहार कर जहाँ आपण को समय दि जाए 80 वर्ष कि 70 वर्ष कि 90 वर्ष जेतिक वर्ष आपण पाइछंती ए कालटा मंद आज्ञा सृष्टि ठारू सृष्टि 6 वर्ष 6000 वर्ष पर्यंत केबे भी काल बढ़िया अटे बोली लेखा ना बाइबल रे सब बेले काल मंद अटे बोली लेखा अछि मनुष्य सृष्टि हेबाटो खाली मंद 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 केबे भी बढ़िया हिची जगत बोली लेखा है बाइबल रे तेणु काल मंद अटे सुजोगर सद्व्यवहार कर एफएसी 5:16 मु पढ़िबा पाई कहूनी लास्ट कथा मु कहि शेष करबी क्षमा करबे 5 मिनिट कते लेट होला आपनकर समय केते आज्ञा केते वर्ष आपनकर समय कोंतु आपण कहबे 80 वर्ष ठीक अछि नले आपण कहबे 120 वर्ष किंतु ईश्वर को दृष्टि केते वर्ष आपण जानिछंती कि आपण आश्चर्य हे जिवे जदि द्वितीय पीतर 3:8 जदि देखिबे गोटे दिन केते केते हजार वर्ष आज्ञा ईश्वर को दृष्टि 1000 वर्ष मु सरेबी माने धैर्य धर पितरंकर लेखा अनुसार जदि आपण देखिबे गोटे दिन जदि 1000 वर्ष हबो आपनकर बयस केते जानिछंती हिसाब कले 24 घंटा इज इक्वल जदि 1000 वर्ष आपनकर 80 वर्ष हो 90 वर्ष को धरन 90 वर्ष इज इक्वल टू 135 मिनिट 135 मिनिट होची 2 घंटा 15 मिनिट आपनकर बयस होची ईश्वर को दृष्टि रे 2 घंटा 15 मिनिट केवल ओनली मने रखंतु ईश्वर को दृष्टि रे आपनकर बयस 135 मिनिट आज्ञा केवल 135 मिनिट धरी आपण एते मु एते सब चिंता करूची योजना करूची एमको कर देबी समको कर देबी ढमको कर देबी ओह मनुष्यर योजना निजर साम्राज्य तैयारी करबा व्यस्त मनुष्य 135 मिनिट समय आपन एटा तो अधिक ही जाई आज्ञा मोसा गुटे कथा लिखिछन बढ़िया विषय लेखा अछि देखंतु गीत संहिता 90:4 रे लेखा अछि 24 घंटा रे 1000 वर्ष नै आज्ञा मोसा केते लिखिछन देखंतु 3 घंटा रे 1000 वर्ष लिखिछन देखंतु पढंतु गीत संहिता 90:4 कारण तुम्भ दृष्टिरे सहस्र वर्ष गतकालीर तुल्य और रात्रिर प्रहरर समान बहुत धन्यवाद प्रथम तो लिखिले गोटे 1000 वर्ष गोटे दिन तुल्य बोली तापर कोन लिखिछन आज्ञा गोटे प्रहर सहित 1000 वर्ष समान गोटे राति केतरा प्रहर आज्ञा 4टा प्रहर 6टा रु 9टा 9टा रु 12टा 12टा रु 3टा 3टा रु 6टा 4 प्रहर गोटे प्रहर को 3 घंटा 3 घंटा रे ईश्वर को दृष्टि रे 3 घंटा इज इक्वल टू 1000 वर्ष मोसांक लेखा अनुसार मु हिसाब करूतली आज्ञा जदि 3 घंटा इज इक्वल टू 1000 वर्ष आपनकर 90 वर्ष इज इक्वल टू 17 मिनिट आपनकर बयस 17 मिनिट मोसांक लेखा अनुसार गीत संहिता 90:4 अनुसार पितरंक लेखा अनुसार आमर बयस केते 135 मिनिट मोसांक लेखा हिसाब रे आपनकर बयस 17 मिनिट 18 मिनिट कि 16 मिनिट सेतिक पाए आमे केते व्यतिव्यस्त प्रिय प्रभुंकर लोक माने बेसी कम समय दिया जाइछि आपण निजर जीवन का प्लान करंतु आपण को जति समय अछि से समय ईश्वर को निमंते बंचंतु आ ईश्वर को निमंते ए अल्प समय मध्य रे अधिक संचय करंतु स्वर्ग रे धन संचय करंतु स्वर्ग रे सेति पे आपण को समय दिया जाइछि अल्प समय दिया जाइछि मनुष्य जीवन तो पानी फटका बोली लेखा अछि तृण परि बोली लेखा अछि अनेक विषय लेखा अछि तेणु आपनकर आत्मिक सुना रूपा मोती माणिक सब संग्रह करंतु आज्ञा जागतिक कथा मु कहूनी जागतिक सुना रूपा कथा कहूनी आत्मिक सुना मोती माणिक आपण संग्रह करंतु स्वर्ग पाए कारण समय सरी जाउची आपनकर दिन निर्णीत होई अछि डिसाइड हेई सारिछि तेणु जहाँ भी परमेश्वर आपन को समय देइछंती से समय मध्य अधिक संग्रह करंतु अधिक संचय करंतु से दिन शेष घंटार मध्य द्राक्षा क्षेत्र में कार्य करबा पाई जाई प्रथमे मूल लागितिबा लोकमानक सहित समान रूप रे समान मूल्य रे से मूल शेष घंटार मध्य आपण कार्य करी से मूल पाई पारिबे अल्प समय मध्य मध्य आपण अधिक मूल्य पाई पारिबे अनेक विषय संचय करि पारिबे प्रभु आमन को कथा कहंतु आज वाक्य शिक्षा दो जो निर्णीत हेई सारिछि जो समय वर्ष आमान को दिया जाइछि से समय को आमे ठीक भावे उपयोग करिबा अल्प समय मध्य स्वर्ग पाई आध्यात्मिक जीवन रे अधिक विषय आमे संचय करिबा
आ ईश्वर सहित बास करवा। प्रभु ये छोट वाक्य आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। आसंत प्रभु दास मत गोटे उच्चतर तले देवा प्रभु गौरव निमंत्रण बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन वाक्य एक परामर्शर वाक्य एक शिक्षा जनर वाक्य वास्तव भाव में आम निजे निजर विषय किसी जानी ना प्रभुंकर हस्तर आम समस्त समय तांकर हस्तगत अटे। केतेबेले जे माछ मानक परि अशुभ जाल रे पड़ी जिबा आमे माने जानी ना केतेबेले मृत्युर शिकार होई जिबा किंतु राज्यर वाक्य अनुसार आम माने जे प्रकार समय थाउ थाउ दिन थाउ थाउ आत्मिक फल रे फलवान हबा जहा सब आत्मिक जीवनर आशीर्वाद अच्छी प्रभुंक निकट रे ग्रहण योग्य अच्छी से सब को समय थाउ थाउ आमे साउंटिबा सेथिरे फलवान देखा जिबा जद्वारा आम मानेकर आज वाक्य अनुसार जदि भी आम मानकर समय निरूपण करा जाय अछि किंतु वाक्य रे लिखा जाय सदा प्रभु को जो माने भय करंती से मानकर दिन से बढ़ाई दियंती जे प्रकार हिजकियो को बढ़ाई थिले तद्रूप जदि आम माने सदा प्रभु ठारे सिद्ध थारे गमन करिबा भयर सहित गमन करिबा तांको निकटरे सदा सर्वदा गमनागमन करी प्रार्थनार सहित रहिबा हुए तो प्रभु आम मानकु आउरी जीवन रे सुजोग देई तांकर आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि हेबा निमंते सहायता करिवे। आम मानकर गोटे मात्र लक्ष्य हो से अनंत काल रे से स्वर्ग रे वास करबा निमंते नरक रे नुहे से स्वर्ग रे वास करबा निमंते आम मानकर जीवन को आमे प्रस्तुत करबा। सेति पे आसु समय थाउ थाउ दिन थाउ थाउ आम माने आमनकर समय सुजोगर सद्व्यवहार करी निज निज को प्रस्तुत करबा और प्रभु को निकट रे गमनागमन करबा। अति सुंदर वाक्य अति गभीर वाक्य प्रभुंकर दास मानक मध्य को आसिले आ मानक मध्य रे देई असंती प्रभु तांकु पुनि तांको परिवार को सेवा को आशीर्वाद करंतु। प्रभु तांकर वाक्य रे ज्ञान देई अनेक स्थान रे ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवहार करी आणु अछंती। आज मध्य आम मानकर सौभाग्यर विषय अति सुंदर वाक्य आम माने सुनी अछु जहा कि आम मानकर चेतना निमंते सेति पई प्रभुंकर दास को मु व्यक्तिगत भाव रे पुनि रियल मिनिस्ट्री तरफ विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। आसंतु आम माने परवर्ती समय रे आज कर आज्ञा मैरेज एनिवर्सरी अच्छी से परवर्ती समय आम कि आशीर्वाद वाक्य पढ़ी से विश करवा किंतु ता पूर्व वक्ता महाशय निमंते पुणी पीटर कर आज्ञा जो एनिवर्सरी अच्छी से निमंते आम प्रार्थना करवा स्मरण करी पुणी जेते जन जोड़ी होइथिलु प्रति परिवार निमंते पुणी जस्मिनी लीमा भौणीकर सुंदर आराधना निमंते तांकर सेवा निमंते तांकर परिवार निमंते जे माने वाक्य अध्ययन साहाय्य कले तांको निमंते पुणी अति सुंदर भाव में मध्यस्थ प्रार्थना रे कढ़ई नहीं प्रभुकर दास दासी मान निमंते ए सकल विषय को आम स्मरण करी आम प्रार्थना करवा। मु अनुरोध करे आम मान मध्य प्रेम पाणी आज्ञा अच्छी आज्ञा शुणी पार्छंती। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड दीदी। ए समस्त विषय नहीं आपण प्रभु को निकट आसु आमे प्रार्थना करिबा। परम पूज्य महामहिम स्वर्गस्थ पिता तुमरी आश्चर्य पवित्र बहुत नामर कोटि कोटि आमे धन्यवाद करुछु। रात्र समस्त प्रकार अमंगल समस्त प्रकार रोग संकट मध्यरु शत्रु शैतान समस्त कबल फांदरु आमान को रक्षा कल आ जीवित मान प्रथम नाम स्थान दे जीवित रखी ए प्रात काल मध्य तुमरी भक्त जन मान सहित तुमरी पाद तले बसवा ये जो सुंदर अवकाश तुम्हें प्रदान कल ए धन्यवाद करुछु। आमे धन्यवाद करुछु रियल मिनिस्ट्री ए सुंदर प्लाटफॉर्म पाई प्रभु वास्तव में ए प्लाटफॉर्म द्वारा प्रभु आमान को अनेक विषय शिखा दौच उत्साहित दौच आओ प्रभु अनेक प्रकार आमे आत्मिक आमान को बढ़ाई दौच से धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु ए समय विशेष कर आमे धन्यवाद करुछु। आज प्रातः काल मध्य प्रभु विशेष कर आमे धन्यवाद करुछु भौणी जस्मिन पाई अति सुंदर भाव गभीर पूर्ण गीत गुड़ाक गाई प्रभु आमान को गभीर उपस्थिति बढ़ई नहीं से आमे जस्मिन आमे प्रार्थना करुछु आहरी दिन मान बल शक्ति प्रदान कर ए प्रकार प्रभु गीत द्वारा आराधना द्वारा अनेक तुम से निकटवर्ती कर से प्रकार तुम्हें आशीर्वाद मंगल तुम्हें कृपा कर और परिवार को तुम्हें अनुग्रह तुम्हें दियो। प्रभु इस समय आमे प्रार्थना करुछु
जो तुमरी भौणी दास प्रभु मध्यस्थ प्रार्थना अल्प समय पढ़ई नहीं आउ से तुमरी दास को तुम हस्त आम समर्पण करुछु अति बोझर सहित प्रभु सकल विषय से प्रार्थना करिसंती आउ जो तुम दास दासी माने प्रार्थना करिसंती से सकल प्रार्थना निश्चय तुम शुणिच आम विश्वास करुछु तदनुसार उत्तर दे आम सकल कार्य आम को सफलता दो दो प्रति समस्या को तुम समाधान करिच एथि धन्यवाद करुछु प्रभु ए समय विशेष कर प्रभु आम धन्यवाद करुछु ए प्रातः काल मध्य आज तुम जो दास को तुम मंत्र कर तुम जीवंत वाक्य को परिवेषण करने मुखपात्र तुम कथा कहल तुम गुप्त कल तुम अभिषेक कल आउ प्रभु तुम संपूर्ण तुम स्पर्श कल आउ प्रभु तुम से वाक्यर निगूढ़ तत्व को और रहस्यपूर्ण मानव विषय को परिप्रकाश करने प्रभु तुम साहाय्य कल एम धन्यवाद करुछु आउ तुम दास को तुम ये आहरी शक्ति बल सामर्थ्य दे तुम व्यवहार कर पुणी ए घड़ी संधि विपदपूर्ण समय जीवन यात्रा आम जे प्रकार प्रभु आम समय सीमा को आमको गणना करने दियो प्रभु आम जे प्रकार आम निज जापर से प्रकार अनुग्रह दियो ओ प्रभु ए बंध जगत ए पापपूर्ण जगत प्रभु आम जे संपूर्ण प्रभु आम तुम समस्त समय को जानबू आ तदनुसार आम प्रस्तुत जीवन काटिया तुम साहाय्य कर जदि तो आम समय सीमा वृद्धि जाते अतिक्रम कले तुमरी दया तुमरी अनुग्रह जदि अच्छी हिजकिया को जे प्रकार एक ब्लेस कर आउ एक 15 वर्ष को वृद्धि कर आदि से ब्लेस आम जीवन में निश्चित प्रदान कर जो मैंने तुमरी पथरे चलती विश्वास करती और तुम सहित सुसंपर्क रखती और तुम उपर आउजी पड़ती ए प्रकार लोक मान तुम केबे परित्याग करना प्रभु से आम धन्यवाद करुछु आज वाक्य तुम विशेष कर प्रभु तुम दास को तुम अनुग्रह परिवार को सेवा कार्य को तुम दया कर प्रभु आम धन्यवाद करुछु इस समय प्रियतम दासी जेना महाशय को तुम हस्त दूची अति सुंदर भाव आज उपासना को प्रभु परिचालन करने तुम जो दायित्व तुम देथिल सुचारू भाव प्रभु उपासनार प्रारंभ ठारू समाप्ति पर्यंत प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा लीड करने तुम देम धन्यवाद करुछु परिवार को तुम आशीर्वाद कर प्रभु इस समय आम धन्यवाद करुछु प्रभु रियल मिनिस्ट्री प्रतिष्ठाता विशेषकर ब्रदर पीटर को तुम हस्त आम दौच प्रभु आज प्रभु से मैंने आउ एक गोटे नुआ वर्ष पदार्पण कर प्रभु आज एक गोटे नुआ वर्ष हो पारी नुआ दिन हो पारी प्रभु नुआ मास नुआ दिन प्रभु हो पारी आम धन्यवाद करुछु ए वर्षर प्रारंभ ठारू ए नूतन वर्षर प्रारंभ ठारू समाप्ति पर्यंत वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में सुख शांति दियो मंगल दया तुम करुणा कर आहरी प्रभु बापा जे प्रकार से मैंने तुमरी सेवा प्रार्थना उपासना आहरी प्रभु से मैंने जीवन काटू काटू तुमरी आउ दीर्घायु हेबे से प्रकार तुम दया कर बाबा विशेष कर आम धन्यवाद करुछु आज प्लाटफर्म मध्य जिते तुम प्रिय दास दासी मैंने आम एकाठी आम प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर सकल आदर महिमा कर तुमको दे प्रार्थना जीसु नाम मागुछु बापा आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रार्थना रे कढ़ई नहीं प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु आसंतु आम आदर्श प्रार्थना सहित शेष आशीर्वाद भिक्षा करवा मु अनुरोध करे आम मानक मध्य रे हुसे कराड़ा आज्ञा अच्छंती आज्ञा सुनी पारुछंती आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आदर्श प्रार्थना सहित शेष आशीर्वाद भिक्षा आसंतु आमने आदर्श प्रार्थना करवा आही आमनको स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आमको प्रयोजनीय आहार दियो आमने जेपरि आपण आपण अपराधी मान क्षमा करियछु सेही परि आमनकर सकल अपराध क्षमा कर परीक्षा रे आमनको आनो नाही मात्र मंदर रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुमर आमेन एतले पिता परमेश्वर तुम अतुलनीय प्रेम पुत्र परमेश्वर तुम दया एवं अनुग्रह धर्मात्मा परमेश्वर तुम चिरंतन शांति समुद्र सहयोगिता शिक्षा क्षेत्र दे आज उपासना जोग देथियो आमानक प्रति विश्व रे तुम ठारे विश्वास स्थापन करथिया प्रत्येक प्रति सदाकाल सहवर्ती हंतु आमेन समस्त नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आदर्श प्रार्थना सहित शेष आशीर्वाद भिक्षा मान प्रत्येक निमंते मागिदेले बहुत बहुत धन्यवाद दिए आसंतु आम शेष पर्याय पहुंची अच्छु से जदि आम माने इच्छा करवा ताहले समस्ते आज्ञा जोडिंग एनिवर्सरी निमंते आम माने
विश जणेबा मु सेथि निमंते गोटे वाक्य पढ़े सदाप्रभु जेबे गृह निर्माण न करंती तेबे निर्माणकारी माने व्यर्थरे परिश्रम करंती प्रभु जो परिवार गठन करबा को देई अछंती परिवार को आशीर्वाद करंतु तांकर मंगल दया अनुग्रह रे दिन को दिन वृद्धि पाइबा निमंते सहाय्य करंतु सेही परिवार रो केंद्र बिंदु निजे परमेश्वर हुंतु आउ प्रभु आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो प्रभु आमान को अनुग्रह कले आज उपासना रे आरंभ शेष पर्यंत तांकर उपस्थिति रे रखिले पुनि सकल विषय तांकर उपस्थिति मध्य हेबा निमंते सहाय्य करिथिबारु तांकर महानामर धन्यवाद हो क्षमा मागुची मु विज्ञापन जदि किछि थिला बने मु पचारि पारिनी मु वाक्य सुनी की पूरा नीरव रहि जाइतिली आ सेति पे क्षमा मागुची जदि प्रभु जीशु को नाम रे समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आ विज्ञापन होची आसंता काली की वाक्य ने आसु अछंती आ स्वाधीन प्रचारक उपेंद्र परिछा रेवरेंड उपेंद्र परिछा सारंकर सानो पुओ आ आसंता काली की से वाक्य ने के आसु अछंती आ आसंता काली की अमान को रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ रु अनुष्ठित होची सारन ऑनलाइन म्यूजिक स्कूल रो स्टूडेंट्स मान को गेट टुगेदर आ केरल तमिलनाडु उटी आ यूपी आ बालेश्वर विशाखापट्टनम रो स्टूडेंट्स माने आसुछंती रास्ता रे अछंती समस्त जेपरि सुरक्षित पहुंचीबे सेति निमंते प्रार्थना रे स्मरण करंतु आ काली वन डे पूरा गेट टुगेदर प्रोग्राम रे ट्रेनिंग रहिबो ऑफलाइन रे तो पिला माने ऑनलाइन रे सिखुछंती ऑफलाइन रे गोटे दिन पूरा सिखिबे निज निज इंस्ट्रूमेंट्स गुडा को सब धरि के आसुछंती सुरक्षित जेपरि समस्त पहुंचीबे प्रार्थना रे स्मरण करिबे ता सहित आ धन्यवाद दोछि आ आमन को पाई प्रार्थना करिबे आमे विवाह करी की आज को 18 वर्ष कंप्लीट हैला आमे जेते मैरिज करलु चाइल्ड मैरिज बोली कहिबे मते 21 वर्ष होतिला मोर हेतिला बयस 21 मैरिज वर्ष मिसेस रो बयस थिला 17 वर्ष आ आमानकर आ परिवार निमंते छोट मिनिस्ट्री अछि सेवा कार्य निमंते आ दुईटी झियो अछंती से मान को निमंते मते प्रार्थना करिवे धन्यवाद ए समस्त प्रार्थना संक्षिप्त रे आमानकर गीता सिस्टर अछंती अनुरोध करे आ ए समस्त विषय स्मरण करी प्रार्थना करबे जो विज्ञापन दिया गल समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आ हैप्पी एनिवर्सरी आया बोथ ऑफ यू प्रभु आशीर्वाद करंतु तांकर अनंत काल स्थायी प्रेम रे आपन को आबरी आज पर्यंत रखिसंती आगामी दिन मान कर मध्य रखंतु आसंतु प्रार्थना करबे पवित्र मंगलमय स्वर्गीय पिता तुमरो पवित्र महानामर धन्यवाद करूछु प्रभु तुमरो विधि विधान अनुसार तुम्हें भाई पीटर को पुणी प्रेमांगिनी भौणी को 18 वर्ष तले प्रभु से मान को एकांग करिथिलो एक विवाह पारिवारिक जीवन गठन करिबारे तुमरो आशीर्वाद दयार हस्त रखिलो सेति निमंते धन्यवाद करूछि मध्य प्रभु आज को 18 वर्ष काल गोटे गोटे दिन प्रभु से मान को सहित परमेश्वर होई से मान को प्रतिपालन कलो रक्षा कलो प्रभु ए जाय तुमरो से आशीर्वाद मंगल रो हस्त रखिलो सेति पई धन्यवाद करूछि प्रभु गौरव प्रशंसा करुछि मध्य प्रार्थना करुछि आगामी दिन मान करे मध्य तुमर से स्वर्गीय प्रेम प्रभु से अनंत काल स्थायी प्रेम रे समान को आवरी रख परिचालना करो समानकर पारिवारिक जीवन को प्रभु तुम दृष्टि रे श्रृंखलामय करो पिला दुईटी को तुम्हें आशीर्वाद करो से माने जगत रे प्रभु अन्य मान कर आशीर्वाद कारण होबा सहित तुम दृष्टि रे प्रभु से माने एक ख्रीष्टीय परिवार होई प्रभु परिचित हेबा पारिबे तुम्हें दया करो अनुग्रह करो तांकर आगामी बड़का दिन गुड़िक तुम्हें सुगम कर सेमान को आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर सेमानकर सकल आशा आकांक्षा को तुम्हें परिपूर्ण कर गौरव महिमा प्रशंसा तुम्हें प्रार्थना सुनिल धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु का नाम रे मागिली पिता आमीन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर प्रार्थना रे तुली धरले वर्तमान में परस्पर कथा हेबा वक्ता महाशय अछंती पुनी तांको सहित मध्य कथा हेबा सुंदर सुजोग देथिबार पुनर्बार मु कर आज्ञा को बहुत धन्यवाद दिए परिचालन आज भूल क्षमा करिवे